شفنا لي ستوري ديالك قلتي انك موجود بزاف ديال لي سوربريز سو سوار في ليسباس وين سويسي قولي لنا شنو موجود و ما تقدرش المهم عطينا غير شويه. ما دوزيام كيسيون سي ابروبو دو كونسير ديالك الاخر اللي درتي في ايمون تانوت. سا في كو انك تغني في بلادك في ارضك واش ممكن نشوفوا شي كليب بوتيتر يتصور تما في ايمون تانوت؟ بيان سور افيك بليزير. دونك بالنسبه لي سوربريز الا قلنا راه ما بقاوش سوربريز دونك ديزولي. اي بي ايمون تانوت expérience رائعه vraiment c'est incroyable pour moi. بحال الا تما فين ساليت المسيره الاولى دونك سيتي مانيفيك. غنيت قدام العائله قدام الوالده ديالي و تنهضر هكا ودرك عندي ليموسيون دابا دروك نيت غير تبوريشه وما كان غير تبوريشه والخوف ولكن ما شاء الله كان داز داكشي رائع فريمون. بونجور. كاين عمل كبير كيدار على الثقافه في المغرب. انت كون كارتيست اللي ديجا مشيتي برا درتي لي كونسير باغيور، كيفاش كيبان لك بلي وزاره الثقافه تقدر تعاون لي جون اللي جايين بحال هاد لي زيفينمون؟ بلوس دو ديتاي ابار دونك هاد لي زيفينمون ديجا تيبانو بحال واحد لا فيترين، بحال واحد هما القدام هما اللي تيوريو بين وزاره الثقافه خدامه وغادي مع لا جونيس غادي مع الثقافه. دونك سي لا بروميير فيترين. من وراها خاص لي زاكسيون بيان سور لي زاكسيون او نيفو لوكال او نيفو des territoires de tout le territoire. Donc inchallah moi je pense que s'il y a cette vitrine c'est pas pour rien ماشي غير بنت لي انا ماشي بحال غير السباعه. Donc inchallah je pense que on est sur la bonne voie mais en général في المغرب en général تنظم de plus en plus rapidement و تطور encore plus vite. Donc alhamdoulilah كل pour l'instant je vois que du positif. خصنا نشجعوهم ونوقفوا معاهم وكمغاربه نكونوا tous ensemble soudés et pour arriver à des résultats. هاد les résultats هذا هو pour moi le début تاع la nouvelle ère du Maroc. Bonjour artiste. Bonjour frère. Alors ma question, c'est après le succès de votre featuring avec Liwa, Oui. est-ce que vous envisagez d'autres featuring avec des artistes marocains, des rappeurs marocains ou autres? Bien sûr. Notamment avec un Wild Robat ici qui s'appelle Hari. J'ai déjà fait une chanson aussi avec un jeune artiste de Knetra qui s'appelle Abdou. Et là je suis en train de voir qu'il y a des nouveaux artistes aussi, Fnknes, Marrakech. Donc moi je vais faire des featuring au maximum pour essayer de faire connaître et essayer de profiter du talent aussi de cette jeunesse qui monte. Inch'Allah, bien sûr il y aura plein de featuring avec mes frères, c'est obligé, et mes sœurs. السؤال اللي هو يعني الشعور ديالك انك في السهره الختاميه تاع هاد 3 جور اللي كانت يعني متوقع ان اليوم غيكون الجمهور اكثر. اظن بالامس كانت 170,000 وقبل 150,000 مع الويكاند كنظن ان الجمهور يكون كبير. فاول حاجه مع سميره مسعيد اللي عرفت التاريخ ديالها. الحاجه الثانيه هي بالنسبه لك انت كفنان يعني شاركتي في العالم كامل، كيفاش كتشوف المستوى تاع تنظيم السهرات في المغرب كامل اليوم وصل؟ واش كاينه شي حاجه اللي ناقصه في التنظيم او لا حنا ولينا في المستوى العالمي اللي كيشرف في الجميع؟ لا حتى حاجه ما ناقصه فريمون حتى حاجه ما ناقصه que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau de l'accompagnement, la communication. زعما بالعكس كاينين شي سهرات وشي ايفينمون في اوروبا مثلا اللي تيدوزو في داك لورغانيزاسيون ديالهم ما تيدوزوش دو مانيير فلويد وما تيدوزوش زوينين. دونك الحمد لله لا بالعكس au contraire il y a rien à envier au reste du monde. Quand je dis au reste du monde الحمد لله زعما المغرب في هاد لا موندياليزاسيون ما غرقش بقى شاد. وحنا راه en tant que je parle pour tous les MRE راه شرف كبير. C'est une grande fierté à chaque fois
C'est une grande fierté de vivre des expériences comme ça, de voir son pays évoluer et de partir le dire partout. Alhamdoulilah. Twitter, le Maghreb, tous les 2 jours, en France, le Maghreb, il est premier des tendances tous les 2 jours. Ça veut dire qu'on est un pays digitalisé, qui communique, alhamdoulilah. Malgré l'Adienne, malgré les problèmes qu'il y a autour de nous, malgré le fait qu'on veut faire de ce pays le bouc émissaire de toute une région, alhamdoulilah, on reste un pays ouvert, travailleur. Et puis moi je suis fier de faire partie de cette génération-là. Je pense que nos anciens n'ont pas à être tristes de ce qu'on est en train de faire, tous ensemble. Et moi je fais partie de l'équation. Alhamdoulilah. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut rester soudés ensemble. On peut communiquer entre nous, on peut débattre, pour que ça aille mieux encore, mais il ne faut pas laisser la négativité rentrer dans le pays. Et ça, c'est le devoir de 40 millions de Marocains. Ouais, Une dernière question, l'artiste. Il y a un film biographique à l'Ahiyatek. Wow. Je suis l'acteur qui brille et le rôle direct. lui-même. Non, l'acteur est vraiment اللي تشوفوا même sûrement un artiste, un acteur marocain ou un français ou un américain. ذاك الدري اللي تشوف في راسك. Brice Le Glaoui, c'est ça? C'est ça? Oui, le Glaoui. C'est ça? C'est Brice Le Glaoui. Vraiment. Parce que déjà, c'est un super acteur. C'est un enfant du théâtre, un enfant du cinéma. Et parce qu'il y a eu des moments intenses. Donc, rate l'émotion. L'enfance, l'adolescence ou la Le tout parce que tout le douar, donc c'est très spécial. Le douar fait actuellement 450 compteurs électriques. Donc, mais à mon époque, 85, tout le temps, il y avait une centaine de compteurs. Il n'y avait même pas de compteur. Quand la bougie ou Allah. Donc, le fait d'être là, Zamara, on est la capitale du Maroc, du royaume du Maroc, et la capitale culturelle de l'Afrique. Être là aujourd'hui, il y a toute une vie, bien la naissance aujourd'hui, où la vie fait bzaf vraiment. L'état de Hako, l'état de Kéo. J'en parle encore où je tremble. Donc, alhamdoulilah, on a fait ce qu'on avait à faire et j'espère, Inch'Allah, que c'est possible que ça sorte un jour. J'espère que ça donnera l'exemple, en tout cas, à n'importe quel Marocain. Qu'il soit né avec une cuillère en argent dans la bouche ou qu'il soit né avec rien du tout. C'est tout. L'artiste, 150 000 spectateurs pour la première soirée, 170 000 pour la deuxième soirée. Un message du public marocain. On va attraper nos records pour ce soir. Merci beaucoup l'artiste, on vous donne rendez-vous à 21h. Merci à vous. وكنختتموا سلسله الندوات الصحفيه اللي صارت